So, so guys, nandito tayo sa Happy Tower. Kita nyo naman. Diba? Dami nila dito. Happy ba to? Happy. Hindi tayo mag-shortcut. Teka lang. Ito tayo. Pwede ba tayo dito? Rejoin and join. Ha? Rejoin and enjoy your lifetime. So, pwede tayo. Ganda ng skin niya. May halo purple siya. Top donor. Tapusin natin to guys. Ito. Ano tayo dito? Alala nyo ito guys. Ito dito. Happy Tower! Ito siya ulit. Ay, iba siya no. Follow Roblox. Ito. Follow Roblox na rin. Libre ba ito? Ay, Roblox. Roblox. Kumaya tayo guys. Kalak. Wala ba secret? Ay. Iyo, may barrier. Ay! Unti lang. Diba, unti lang guys. Happy Tower. Happy Tower. Wala, nag-laser. Ganda ng skin niya guys. Ako bas pandak. We are pandak. May panot. Unyo ko bas. Sino naman tong? Wala, kamukha ko siya guys. May panot. Saka, may salamin. May showbaker. May ko na damit guys. May ID siya. Anong pangalan niya? Pangalan nito. Wala. Hello. Wala siya guys. Okay. Will you be my friend? I love you. I love spending time with you. I love you. I love spending time with you. Parkour na sila. Parkour na ba tayo guys? Parkour na tayo. Nahulog ko guys. Ano ba secret dito? Nakabigay ng magic carpet. Ha? Nakaiway pa ko kulipin na agad. Look, may parkour master doon. Di ko alam kung paano magano. Kung guys, alam guys kung paano maglahat guys. Kaya ganito lang tayo. Huwag na tayo pilit magaling mag-bullhap guys. Wala din naman gagawa sa buhay. Dito lang pala ay nako sa buhay. Di ba nauna natin sila guys? Hindi nyo guys kita guys. Maglingat kayo guys. Hindi kita yan. Ako guys na alam kung paano mag-lihat. Turuan nyo man ako guys. Nahulog pa. Turuan nyo ako guys kung paano mag-lihat guys. Hindi ko alam kung paano. Dito tayo. Masyadong maingay. Kaya nga
diba? Oh, saan ako nahulog? Iwan mo things. Ang hirap tong happy tower na to. Oh, diba? Oh, tulog na sila. Deserve! Magaling tayo. Buti na lang nasa gitna tayo. Oh my god! Ito na naman to. Libre. Sino to? Fusion. Ano to guys? What is this? Kabayan ng gata na na. Skinner. So guys, may na ako guys. 1v1 tayo guys. Dito. Ayun. Teka lang guys. Iba yun kasi. Ito guys, dito tayo guys. 1v1 tayo guys dito guys ha. Comment nyo na lang guys yung pangalan nyo tsaka yung skin nyo guys. Ha? Skin ko guys ha. Skin nyo guys. Nag-Minecraft naman kami! Ano, answer nyo yung pangalan nyo tsaka yung skin nyo. Photo ha. Sige, bye. Ano nyo? Yung Bye. Oo.